बिना पियाज रसुण बिना काजू चारमगज पोस्त केवल गोटे स्पेशल मसला दे बनेबा दमदार छतु तरकारी। एई तरकारीर स्वाद आपणक मनरु जमा भी जीव नाही। घरे एमिति उपाय छतु तरकारी बनैले ढाबा रेस्टोरेंट तरकारी खाइबा भूली जिवे। वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर दमदार छतु तरकारी बनेबा पई एठी मु नेछि 400 ग्राम रो बटन छतु। आपण माने पाळ छतुरु भी एई तरकारी को बने परिबे। चलंतु प्रथम काम हैला छतु को सफा करिबा। आज हम गोटे नुआ उपाय रे छतु को सफा करिबा। गोटे टिश्यू पेपर सहायता रे छतु को घसी घसी चारिपटरु सफा करिबे। देखिबे छतु सहजरे सफा हो जिवो। एमिति उपाय रे सफा कले सहजरे आउ कम समय रे बहुत छतु को सफा करि परिबे। जदि टिश्यू पेपर नथिबो ताहले हाथ रे एमिति भी सफा करि परिबे। जेमिति आपण मानको सुविधा लागिवो सेमिति सफा करनेबे। एठी देखंतु सब छतु को मु सफा करनेली। एबे चलंतु छतु को काटिबा। जदि मीडियम साइज रो छतु थिबो ताहले मझिरु केवल दुई फाळ करि काटिबे। जदि छोटो साइज रो छतु थिबो सेमिति गोटा रखिबे। जदि बेसी बड़ साइज रो छतु थिबो चारि फाळ करि काटि नै परिबे। एठी देखंतु अल्प छतु को मझिरु मु दुई फाळ करि काटि नेली। अल्प छतु को सेमिति गोटा रखिछि। तापरे गोटे जागा रे किछि पानी नेबा। से पानी रे अल्प लूण अल्प हळदी गुंड देबा। एई लूण हळदी पानी रे छतु को हमें 5 रु 7 मिनिट पर्यंत बतुरे रखिबा। बेसी समय रखिबेनी नहले छतु बेसी पानी पानी हेइ जिवो। 5-7 मिनिट परे छतु को पानी रे घसी घसी धोई आनिबा। जहा द्वारा छतु ऊपर जहा भी माटी कादुआ अपरिष्कार जिंस लागिछि से सब सफा हेइ जिवो। छतु रे जहा भी बनेबे निहाती लूण हळदी पानी रे 5 रु 7 मिनिट पर्यंत बतुरे रखिबे। तापरे गोटे बड़ जागा रे रखिबा। एबे चलंतु ए बिना प्याज रसुण तरकारी पई गोटे स्पेशल मसला बनेबा। ता पई गैस ऊपर गोटे छोटो पैन बसेबा। से पैन रे 2 छोटो चमच कंचा गोटा धनिया देबा। जेतिकी धनिया देबे तार आधा जीरा देबे। ता माने 2 चमच धनिया पई गोटे चमच जीरा। जेतिकी जीरा देबे तार आधा पानमधुरी। ता माने आधा छोटो चमच पानमधुरी। ता सहित 2टी तेजपत्र, 2-3टी सुखिला लंका, अल्प किछि गोटा गरम मसला, 2टी गुजराती, गोटे बड़ अलैच, गोटे इंच रो दालचीनी, गोटे चक्र फूल, अल्प जाभेत्री, 3-4टी लवंग, 8-10टी गोलमर्च। आपन पाखरे जेतिकी गरम मसला थिबो एई मसला रे देई परिबे। सब प्रकार रो गरम मसला देले एई मसला रो टेस्ट आ वासना बहुत बढ़िया आसे। तापरे लो फ्लेम रे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत मसला को हल्का भाजिबा। मसला को बेसी पड़िबे नाही। एई मसला गुडी को कढ़ाई रे न भाजी की आपण अने खरा रे सुखी की भी नै परिबे। मसला हल्का भाजी जिबा परे बाहर को बाहर करि आनिबा। ठंडा हला परे ग्राइंडर जार रे देबा। तापरे तेजपत्र को टिके खंड खंड करि की देबे। गुंड करिबा पई सुविधा हबो। तापरे हमें मसला को पूरा फाइन पाउडर बनेबा। एबे हम रेडी हे गला आजिर तरकारी पई। ता छडा जे कोनोसी बिना प्याज रसुण तरकारी पई स्पेशल मसला। एई मसला रु 1 रु 2 चमच मसला दे तरकारी बनांतु। देखिबे तरकारी रो बास्ना आउ टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। तापरे सेई पैन रे आउ 1 बड़ चमच बेसन देबा। बेसन को लो फ्लेम रे केवल 1 रु 2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। बेसन को बेसी पड़िबे नाही। बेसन रो हल्का हल्का बास्ना बाहरिले आमे बाहर को बाहर करि आनिबा। एबे चलंतु छतु रे स्वाद अनुसार लूण देबा। प्रथम रो लूण कम देबे काहे कि ना छतु अधिक देखा जाय किंतु तरकारी रे जरी जाय। तापरे आधा छोटो चमच हळदी गुंड, भलो कलर पई आधा छोटो चमच काश्मीरी लंका गुंड देबा। रागो पई आमे गोलमर्च देथिले। परे गोटे कंचा लंका भी देबा। तापरे बनै रखितिबा स्पेशल मसला रु केवल 2 चमच मसला देबा। एई घर तयारी मसला रो फ्लेवर बहुत स्ट्रांग। जमा अधिक देबे नहीं। बळका मसला जे कोनोसी एयरटाइट कंटेनर रे रखिबे। जेतेबेले जे कोनोसी बिना प्याज रसुण तरकारी बनेबे एई मसला दे बनै परिबे। ता सहित बेस किछि धनिया पत्र देबा। बहुत बढ़िया वासना आसीबो। तापरे भाजी रखितिबा बेसन को देबा। जेहेतु बिना प्याज रसुण तरकारी बनौछु अल्प कसुरी मेथी पत्र देबा। जदि थिबो देबे बहुत बढ़िया वासना आसीबो। आपनने चाहिए एतिकी जिंस दे ए तरकारी को बनै परिबे। किंतु ए तरकारी रो टेस्ट बढ़ेबा पई आमे 3 बड़ चमच फ्रेश दही देबा। दही बेसी खटा देबे नहीं नहले तरकारी खटा लागिबो। जेहेतु भजा बेसन देइछु भजा बेसन सहित अल्प दही देले तरकारी रो टेस्ट आउ ग्रेवी रो टेक्सचर बहुत बढ़िया आसीबो। जदि आपनने दही खाउ नथुबे, दही पसंद कर नथुबे ताहले दही बदल रे 2-3 चमच पानी देई परिबे।
କିନ୍ତୁ ଦହି ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛତୁ ଭିତରକୁ ସବୁ ମସଲା ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ମସଲା ବନେଇବା। 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋ। ଛତୁରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦହି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦହି ଦେଇନଥିବେ 2ଟି ଟମାଟୋ ଦେବେ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଜିରା ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଛତୁକୁ ଗଳେଇବା ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦାନାଦାର ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ଏମିତି ଦାନାଦାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଛତୁ ବି ଆମର ମସଲା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଛତୁକୁ ଆଣି ଆମେ ମସଲାରେ ଦେବା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସଲା ଲାଗିଛି। ସେ ଜାଗାକୁ ଧୋଇ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛତୁକୁ କଷିବା। ଛତୁକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଭାଜି ନାହୁଁ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଛତୁରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିଲେ ଛତୁରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିବ ସେ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ଦହି ମସଲାରେ ଜମା ବି ଫାଟି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛତୁ ମସଲାକୁ କଷିବା। ତରକାରୀରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମସଲାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ 3 ଚାମଚ ଦହି, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଆଉ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମସଲାରେ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦହି ଆଉ ବେସନ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଝୋଳ ଆଉ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।